కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేరు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह विवाह महोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत पर वैकुंठ के समान तिरुमला पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे संपन्न किया जाता है. माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ विवाह भगवान का परमपिता परमेश्वर परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र विवाह संपन्न हो रहा है. भगवान की असीम कृपा है कि हम इसके साक्षी बने हुए हैं. इस परम पवित्र विवाह में जो भी उपस्थित हैं, जो भी दर्शन कर रहे हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है. वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन करते हुए वैखानस के पवित्र श्लोकों के मध्य यह वैदिक विवाह परमपिता का, जगत के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो कण कण में व्याप्त होकर के इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ऐसे परमपिता का विवाह है. यह 15वीं शताब्दी में 600 वर्षों पहले अन्नमाचार्य महाराज ने इसका शुभारंभ किया था.
600 वर्षों से यह कल्याणोत्सव चल रहा है अबाध गति से। यह भगवान की असीम अनुकंपा ही है। भगवान की यह कल्याणोत्सव को अत्यंत महिमामय माना गया है। माना जाता है कि भगवान ओम धारा सप्तश्मान देशो सरसर सर्वर देशो अपोवृण्हन् विद्मा देशे गुणामृतां धर्म धर्म इदमापस्वा शुद्धमा शांता शांतमा शुभा शुद्धमा पोता पुदमा पुण्या पुण्यमा मेद्य मेद्भुतमा मदां दृशाः पोता ब्रह्मपुत्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वभूतान्यप प्राणावाप पज्वापो नमापो दवाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविशापो ज्योतिषापो यजविशाप सत्यमाप सर्वादिवदापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सुयथरावाहयामि एतैस्तम्बरणे सहस्रं ज्ञापादाविदाः पुत्रा तेभ्योन्द्रसोदादुष्णरिष्वे देवामुञ्चोदमतः स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रियसमावाहयामि रक्तामृतर्मावाहयामि यादस्मृतमावाहयामि वर्णान्मः वर्णस्यैदमासनं वर्णान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वते थैलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नानुसापत्तं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंहृतं व्याप्तिं सङ्केतं श्वपद्वाहनं पूर्वाषाढोभ्यं देवं दक्षिणाकमच्चेत् आज्ञयोस्माद्दामेत्वाश्रेदातं यथोत्सम्भोः वैराजन्ते सुधन्हत्तां वृषां दिशोपदानावनादि यामे स्थान् दन्दान् दातुं भूपद्मागारम्भरे विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्यक्षेण सेदमासनं विश्वक्षेणान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमज्ञं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्षेण स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विज्ञान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टिविज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् चतुर्वारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरज्ञातः पुण्यः पुण्याम्माचीष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि पुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्त्वापान् शाम्यन्त्वायतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्तनातो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रिधानदेवतं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृदानि वत्ससे इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं परं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुषा ततं तद्विप्रासो पुण्यवो जार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्चित्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्थिरस्य द्रविणोदा स्थिरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरपदेशिण्णा द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुरुतोपविशं यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्योगच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् कुर्वदत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिवरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनः सर्वोक्तदुषितं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं बृहद्वाः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेताः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्ठेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिवरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनः सर्वोक्तदुषितं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मणि स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मणि स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मणि स्वस्ति बुद्ध्यासव्येन सांसद्यां तन्देवमित्रदयन्नोऽस्तु अनोराधान् हर्षा वृद्धेन्दः शतञ्जीवयं सदस्वीराः ओं भूः अतिवरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनः सर्वोक्तदुषितं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणुद्धिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं बृहन्तोः बृहन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धेः समृद्धेः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामयभोस्थानम् उज्जेतादनां महेरणाय चक्षे योपस्सुपदमारुतस्तस्य वाजेतेन
उषतीरव मातरः तस्मार्गमापो चक्ष्याय जन्मतः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णास्य पावगायाः जातः कस्यभोजा सुन्दरः अग्नीया गर्भं दद्रविरूपास्तानापसग्गस्य नामवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः पूतासमनात्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायमः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पामान्यः पुनन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं तथाद्यामगं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामुद्यं पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदे दैवेः स्वस्तिरस्त्रः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषजं शन्नो स्तद्विपदेः शञ्चदुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्तिदेवार्तिरामाद्यन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पितरामाद्यन्तां प्रतीच्याहान्तिशिग्रहा पशुमाद्यन्तां उदेहेच्छान्तिशाभूषदेवनस्पतिमाद्यन्तां पूर्ध्वायाः मिदज्ञस्संवत्सरो यज्ञोतिर्माद्यन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यमाद्यन्ताम् वास्तवस्पदे प्रजानि स्मान् स्वावेशवानमीवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो स्वच्छने दुपदे शंसदस्पदे वास्तवस्पदे शक्मया संसदा ते सक्षेमी शरण्या गातमत्याः आवक्षेमुते गेरुन्नो योजं पादस्तस्तभिस्तदानः अमेवः वास्तवस्पदे विश्वारूपान्याभिषन्ने तथा सेवये जनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोषयन्तो तमः कदम्बस्य दिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं वर्णान्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेना यथा भाषा गुडोभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणान् समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस विवाह महोत्सव में अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई। विश्वक्सेन महाराज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के सर्व सेनाध्यक्ष हैं। किसी भी उत्सव में निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व भगवान ने उन्हें सौंप रखा है, इसलिए अग्र पूज्य होते हैं श्री विश्वक्सेन महाराज जी। किसी भी उत्सव में, चाहे ब्रह्मोत्सव हो चाहे अन्य उत्सव हो, विश्वक्सेन महाराज की सर्वप्रथम पूजा होती है। अभी इसके साथ ही यहाँ पर वरुण देव की भी पूजा की गई, जो जल अधिपति हैं, जल देवता हैं। उनसे प्रार्थना करके यहाँ इस पूजन पात्र में सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया गया। उसी जल से भगवान की सेवा हो रही है। अब मिट्टी के पात्रों में 9 धान्यों के बीजों को डाल करके अंकुरण हेतु जल सिंचन किया जा रहा है, तुलसी पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित करके। इस अंकुरार्पण को अत्यंत ही महिमामय एवं अनिवार्य माना गया है। किसी भी दैवी उत्सव में अंकुरार्पण अति अनिवार्य है। इसके बिना दैवी उत्सव नहीं रहता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इस अंकुरार्पण का एक अन्य महत्व यह है कि इस अंकुरण, जो जैसा भी अंकुरण होता है उसके अनुसार ही भविष्य के राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाओं का आंकलन किया जाता है। अच्छे से अंकुरण होता है तो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि घटनाएं शुभ होती हैं, अन्यथा समस्या होती है। इसलिए यह अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य कैंकर्य है भगवान के उत्सव में। परमपिता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, लोक क्षेमार्थम, लोक कल्याणार्थम। यह जो
कल्याणोत्सव है, इसको मनाया जा रहा है। भगवान से सर्वप्रथम संकल्प में ही अर्चक स्वामी ने हम सब से कहलवाया था, संकल्पित हुए थे हम कि भगवान लोक क्षेमार्थम लोक कल्याणार्थम यह कल्याणोत्सव हम आचार्य के मुख से करवा रहे हैं। भगवान का यह अति पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे ओम भूः अतिपुरात्रिकायां श्याम श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं प्रतिसर जगदपूजां च करिष्ये। ओम शन्नोन्नतान् सौर्जातान् स्वयं भरगें तें दाय नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रतिसर देवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं भाग्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम स्वस्ति नः मेधामश्विनाभगः स्वस्ति देवेद नर्मणः स्वस्ति पूषां सुरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ते वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ति आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानोः अद्य स्वस्ते वैश्वानरो सूरज्ञः स्वस्ते देवाः वन्त्रिवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वंसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः अजयकृति स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाः पुनः जानता सङ्गमे महि स्वस्ते नन्तार्क्षणुष्टनेम मद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चदार्क्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये सुसं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अंकुरार्पण के पश्चात अब भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा बंधनम बांधा जाएगा। हल्दी लगा यह पवित्र सूत्र वैदिक विवाह के अनुसार ही यहाँ पर भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जा रहा है। इसके पश्चात दोनों माताओं को भी बाएं हाथों में रक्षा बंधन बांधा जाएगा। भगवान दूल्हे के रूप में, वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। दर्शन करें भगवान के इस सर्वमंगल स्वरूप का, जिससे हमारे हर पाप कट जाते हैं। भगवान के दर्शन मात्र से ही इतने महान हैं भगवान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वव्याप्त भगवान हम पर कृपा करते हुए हमें दर्शन दे रहे हैं। केवल हमें जो है अपने मन में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता से समर्पित होना होगा, तो भगवान हमें सब कुछ दे देंगे। मात्र यही हमें करना है। पूर्ण भक्ति हमें अपने मन में सरोबार करना होगा। भगवान के प्रति कृतज्ञता हमें दिखानी होगी। और यह सत्य भी है, परमपिता परमात्मा हमें हर क्षण बचा रहे हैं, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। प्रति क्षण हम मृत्यु के समक्ष खड़े हैं। कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, कभी भी हमें कष्ट हो सकता है। इन सभी दुविधाओं से, दुर्घटनाओं से, दुह स्थितियों से हमें बचाते हैं परमपिता। इसलिए हमें जो है भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव से दीनहीन बनकर उनकी अभ्यर्थना करनी होगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हमें तृण के समान दीनहीन बनना होगा। तृण माने घास, घास उगती है, उस पर कई लोग पैर रख के चले जाते हैं, कुचल देते हैं। पशु भी, वस्तुएं भी उसके ऊपर रहती, लेकिन वह झुक जाता है, फिर धीरे धीरे उठता है। लेकिन कभी वो जो है बुरा नहीं मानता इस चीज़ का और दीनहीन बना रहता है। तभी जा कर के उसे हमेशा हरा भरा रहने का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें
भगवान के प्रति दीनहीन बनना होगा। और यह सत्य भी है, अगर हम सोचें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, भगवान के समक्ष हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका है, हमारा शरीर भी उन्हीं का है। पंच तत्व से बना हुआ यह अधम शरीर मलमूत्र से भरा हुआ, इसी पे हम अहंकार करने लगते हैं। इसलिए हमें भगवान के प्रति भक्ति करनी होगी। अब देखिए, भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा गया है। अर्चक स्वामी अब 2 और रक्षाबंधनम लेकर के माताओं के समक्ष, जगन माताएं माता श्री देवी एवं माता भूदेवी, इन दोनों का विवाह एक साथ भगवान के साथ संपन्न हो रहा है। माता श्री देवी दर्शन करें, महालक्ष्मी की अवतार हैं मातेश्वरी, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी, और ये माता भूदेवी द्वितीय माता भूदेवी धरती माता हमारी, इन दोनों का, ये दोनों भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं, भगवान के हृदय में निवास करते हैं ये दोनों जगन माताएं। और उनके आकृतियां भी भगवान की मूर्ति में उकेरी गई हैं। उनके हृदय में देखेंगे दोनों तरफ श्री देवी भूदेवी माताएं विराजमान हैं, उपस्थित है। इसलिए यह भगवान से अभिन्न हैं ये दोनों माताएं, जगन माताएं। आइए इनको प्रणाम करें, इनके चरणों में यथाविधि पूजन कर रहे हैं अर्चक स्वामी। माताएं वधुओं के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ये देखिए, ये रक्षाबंधनम भगवान के आशीर्वाद से माता श्री देवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। वधु के रूप में माता श्री देवी महालक्ष्मी के अवतार, ये श्री देवी मातेश्वरी के बाएं हाथ में, भगवान के दाएं हाथ में बांधा गया था, माता के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। और दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी के बाएं हाथ में बांधा जाएगा, माता श्री देवी एवं माता भूदेवी। माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं भूदेवी, और श्री देवी माता महालक्ष्मी के अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई है माता श्री देवी। और भगवान परमपिता परमेश्वर भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं भगवान परमपिता। अब रक्षाबंधन बांधा जा रहा है अर्चक स्वामी के दाएं हाथ में, जिससे उन पर पूरा आशीर्वाद भगवान का बना रहे और इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन पूर्ण श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ वे करें। इसलिए रक्षाबंधन उन्हें बांधा गया, भगवान का आशीर्वाद उन पर। और हम सब के ओर से अर्चक स्वामी इस कल्याणोत्सव का निर्वहन कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी तिरुमला में हम सब को का कल्याण वैवाहिकोत्कर्मांगम आघार होम कर्म ऋषि ओम यद्रम समाहम शुद्धम शुद्धेन समाह शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशम शुद्धाशीर्वाहान्मुक्तु मयि देवा दृढमाजत्तामि देवोति देव्याहोतारं निर्पूर्वेरिष्टास्यां धर्मासवीराः मह्यै जन्तुम्यान् हव्यागुद सत्यां सौम्यस्तु तेन मानगाहं गतवचनां विश्वे देवास्वादिभूषणामि उद्ध्वन्यमानमस्यामेध्वं बाप्मानमयमानस्यन्तु शिवानः सन्तु प्रदर्शन्ना माता पृथिवीतोकदाता कूटश्रेण सौम्या कृणद्धं मृष्णा हूतविंशते जातवेदो भुवनश्रेते हिंसतं सहजनिषदेः अग्निमश्वत्थादि विभागं समीगर्भाचनव्योमि अभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो अभ्यमो न प्रजानन् आयुः प्रयागमृमस्माः तेजस्रोदीति अनोद्रोणे अग्नः याहिविते अजन्ते योनिरित्रयतो जातो रोताः
तञ्जानन्नज्ञारोहाथानवर्ध्यारीम् ऐतेन मन्यस्वान् ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसाद्विमस्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मा स्पष्टा सश्चौनमदशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो देनुगं सोमरुन्तमासु सोमो विरञ्जन्मनं दातु साधन्यं सवें पितृश्रवणमहदातस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधत्तन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु अप्तर्षीनागं सुतां मित्रगस्तत्रिवमिज्ञमिजमाञ्चिदिः ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावधत्तन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु अप्तर्षीनागं सुतां मित्रगस्तत्रिवमिज्ञमिजमाञ्चिदिः ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेःस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरसि पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवदेवता प्रसवपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्सरस्मेरापो देवीरग्रे भोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त विश्वानिन्द्रं तूर्जय यूजमिन्द्रनिध्वं तूर्जय प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणता विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमस्थौ दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतवरीः चेरिञ्जनमसि विष्णोस्वरूपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः पटेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमाञ्चदेः ॐ प्रणय सोमपः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमाञ्चदेः ॐ प्रणय दक्षप्रदौ ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्या ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षोत्सवमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टन्नपाम् इन्द्राष्टन्नपाम् अग्नेष्टन्नपाम् सोमाष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपाम् सोमाष्टन्नपाम् अग्निसमाहाभ्याण्डष्टन्नपामि प्रजापतेष्टन्नपाम् ब्रह्मणेष्टन्नपाम् इन्द्राष्टन्नपाम् वसुभ्योष्टन्नपाम् मरुद्भ्योष्टन्नपामि रुद्रेभ्योष्टन्नपामि अपापस्पृश्य ओं श्रीविष्णुमेष्टन्नपाम् मित्राष्टन्नपाम् वरुणाष्टन्नपामि आदित्येभ्योष्टन्नपाम् सुभ्याण्डष्टन्नपाम् पूष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि उपासनयज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दमृक्षो अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वरिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्था सवितापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यं स्पर्शयित्वा अक्षता च चर्वरिमामे ज्येष्ठगा धनस्सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च वरुणान्मः वायुवेन्मः कुबेरान्मः ईशानान्मः ब्रह्मणेन्मः सोमान्मः अग्नेन्मः जातवेसेन्मः सहोत्सेन्मः वृप्रसेन्मः पङ्करासेन्मः सप्नेन्मः वैश्वानरान्मः अग्निपुरुषान्मः अयतेन्मन्यस्वान्मुतेन्मन्यस्वा सरस्तेन्मन्यस्वा देवसविता प्रसवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षमर्भुतमानया अन्त्यत्मा आत्मा जातवेदस्यनेतस्सवधेजयद्वतेजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निन्दे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ये आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा क्षय सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुव स्वस्वाहा ऐतेनमुखस्थाः नमतेनमुखस्थाः सरस्तेनमुखस्थाः देवसविता प्रासावीः ओं भूः
अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्तर्विर्यादृनाथ प्रायस्तार्थम् अतो दिवायितवैष्णवं करिष्ये ऐतेन्मनिस्वा अनुमतेन्मनिस्वा सरस्तेन्मनिस्वा देवसवितप्रसवा ॐ मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवनं तमोढवस्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो दर्पाणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग्स्वाहा तद्विप्रास्वन्यमोजार्द्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेन मग्रस्ताः अनुमतेन मग्रस्ताः सरस्वतेन मग्रस्ताः द्योतः प्रासाभिः विष्णुभक्तिरकं शुद्धं वन्दे श्रीविगणोर्नमम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रेमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकध्रुवी पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावृणीयरावृते अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नतल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपादाक्ष सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनालोक तपोलोक सत्यलोकाक्ष
षल्लोकानामधोभागे महानारायमाणस्यापनिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डशृण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इति अष्टदेवभ्री विराजिते इंद्राग्नि यमुनिर्ते वर्णवायोगवेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणीयक्षुसुरासर्पितदिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नो परिभृते जम्बूप्लक्षक्चक्रवञ्च शाकदान्मलि पुष्करागाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमणय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्य पारयात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किंपुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकपालक रमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 कोटि योजना विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्यौपनकौमारवार्तिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाक लोहितधामादिसङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वंशसहस्रावसाने एकैकतिलाभरणक्रमेण सर्वराष्ट्रपकसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणीकृताग्निष्टामत्राप्ताप्तर्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकद पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्मादिभिर्दिव्यवशिष्टादित्यग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीवरादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस अगमोक्त प्रकारेण आंगीर्र बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रदान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीर्र बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रदान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्ग बाहपत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रदानित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीर्ग बाहपत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रदानित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषदाय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवच्यवनप्नुवाणोरुद्रपञ्चार्षे प्रराठिता भार्गवस्वोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां
वृणीतमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणिद्रवत्रयार्षे प्रराण्विता काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीतमे दास्यामि कन्यां कनसम्पन्नां कनकाभरणेरुतां दास्यां विष्णुमे तुभ्यं ब्रह्मलोकन्वीर्ष्य कालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्या प्रसिद्धये विश्वम्भराभिस्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापति। वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र विवाह महोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत पर भगवान के आलय आनंद निलयम से सीधा प्रसारण द्वारा आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रसारण। इस चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से TTD द्वारा किया जा रहा है, आपको पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को आपको पुण्य प्रदान करने के लिए प्रसारण किया जाता है। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव 600 वर्षों से लगभग चल रहा है। यह 15वीं शताब्दी में अन्नमाचार्य महाराज ने इसका शुभारंभ किया था। हरि संकीर्तनाचार्य अन्नमाचार्य हजारों कीर्तनों की उन्होंने भगवान के लिए रचना करके अपने भक्ति को प्रकट किया था। आज भी उनके लगभग 32,000 कीर्तनों को 18,000 ताम्रपत्रों में सुरक्षित रखा गया है TTD द्वारा। वे भगवान के भक्त की विरासत हैं। परम पिता ने अत्यधिक सम्मान देते हुए अन्नमाचार्य के वंशजों को आज भी कन्यादान का सौभाग्य प्रदान किया है। अब इन जगन माताओं को, दोनों जगन माताओं से भगवान का विवाह संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार इन दोनों माताओं को बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है पवित्र जल में। इन दोनों मंगल सूत्रों को माताओं को बांधे जाएंगे भगवान की ओर से। परमपिता परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। वे सदैव ही हम पर ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं हमें, जिससे कि हम उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकें, उनकी कृपा के पात्र बन सकें। हमें इन शुभ अवसरों का लाभ लेना होगा। भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। देखिए, इनके चरणों में अपनी आस्था का प्राकट्य करें। परमपिता परमेश्वर इस अनादि अनंत सृष्टि में भगवान हम जीवों को तारने के लिए आए हैं। कलयुग के शुभारंभ में ही भगवान का अवतरण हो चुका है। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि पर्वत के जैसा पवित्र स्थल पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि इसे वैकुंठ माना गया है। कहा जाता है कि जब वराह अवतार हुआ भगवान का, हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने और भूदेवी माता को मुक्त करवाया, रसातल से लेकर के आए और पृथ्वी को स्थापित किया अपने यथास्थान में। तब भगवान आदिवराह स्वामी से तिरुपति
में तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर ने स्थान मांगा और तिरुमला में ही वे अवतरित हुए। इस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भवन्तु सत्या सुमधां पितृ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणाहेतवे कण्ठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमृतोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्तामगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुता अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिभागं समेतपश्यत सौभाग्यमत्यै दत्त्वायादास्तन्विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा सा दुर्गा देवी व्यासवी ब्रह्मवत्सः प्रमृणां सुरात्रञ्जकर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमृतोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। अग्नित प्रथमो देवतानागं सोहस्य प्रजामंशुभाषात् तदेकं राजावनोन्मनतां धेगुस्त्रीपत्रहन्नरोधात् सह इमामग्निस्त्रायताङ्गारहपत्यः प्रजामंशुभाषात् तदेकं राजावनोन्मनतां धेगुस्त्रीपत्रहन्नरोधात् सह इमं मे वर्णसुदेहमद्वाचमुड्या त्वां वत्सराजगे स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानसाशाः तेजमानोभिर्भिः अहेडमानो वर्णे हवद्रशिं समान आयुः प्रमोचयि स्वाहा तन्नाग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्येडवया श्रेष्ठाः यजुष्ठो वर्णितमस्वषडानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमत्यत् स्वाहा तत्तन्नाग्ने मोभोदीनेधिस्वास्यां सौज्यष्टौ अवयक्षणो वर्णं विहिमडीगिं सुहोनेधि स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा यतः अयासन् हव्यमूचेयानो देहि वै जग् स्वाहा
ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవిదః ప్రాసావీః ఓం భూవతి పురోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికవత్సకర్మాంకం లాలిహోమం కరిష్యే అదే నమనస్వ నమతే నమనస్వ సరస్తే నమనస్వ దేవసవిదః ప్రసవ ఇమాం రాజాంచ ఆజ్యమయాజ్యాం ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుద్ధంతు సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నార్యవగ్రూతేజ్ఞో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్వరేపజరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ సురాజసాస్వాయుషోదహదేనాగింసేనోత్తర్జన్యస్య కృష్ణేన దస్థామదాగిమ్మను విశ్వావదత్తయా విగంధారా విదున్యాయివ అతిగాహే మహిద్భుషః ఇమాం లాజానాపామి సమర్థకరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతేజ్ఞో లాజానోవంతి దీర్ఘాయురస్వరేపజరేదంతాం జ్ఞాతయో మత్స్వాహ ఉదాజసాస్వాయుషోదహదేనాగింసేనోత్పర్జన్యస్య కృష్ణేనోదస్థామదాగిమ్మను విశ్వావదత్తయా విగంధారా విదున్యాయివ అతిగాహే మహిద్భుషః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుద్ధంతు సంవరణాం తదజ్ఞరణమన్యతాం యన్నార్యుపబ్రూతేజ్ఞో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్వరేపజరేదంతాం జ్ఞాతయో మత్స్వాహ పురాజసాస్వాయుషోదహదేనాగుంసేనోత్తర్జన్యస్య కృష్ణేనోదస్థామదాగిం అను విశ్వావదత్తయా వ్యంధారా విదున్యాయివ అతిగాహే మహిద్భుషః ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవిదః ప్రాసావీః ఓం భూవద్భురోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికవత్సకర్మాంకం లాజహోమాంతే సర్వంతరూపయాతృనాథ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దివాది వైష్ణవం కరిష్యే అయితే నమనస్వ నమతే నమనస్వ సరస్తే నమనస్వ దేవసవిదః ప్రసవ ఓం అతో దేవాహం తృణతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధానుదేవదం సమూఢమస్వాగం శ్రేయస్వాహ త్రిణిపదాపచక్రమే విష్ణుగోపారాభ్యः తతో ధర్మాన్ని ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేదోః వృధాని పశ్యసి ఇంద్రస్యేజ్జసఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యన్ సూర్యः దివీవచక్షురాదగ్గ స్వాహ తద్దప్రాసో పుణ్యవోజార్ధ్రవాగం దత్సమందితే విష్ణోర్జత్రం పరగ్గ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవిదః ప్రాసావీః ఓం భూవతి పురోత్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికవత్సకర్మాంకం కర్మసాప్రవృత్తం ఉపరిష్టాతంత్రం కరిష్యే తేన్మనిస్వ అనుదేన్మనిస్వ సరస్తేన్మనిస్వ దేవసవిదః ప్రసవ యదస్య కర్మణోత్తిరితం విద్యాన్యూనమహాకరం అగ్న్యస్య షష్టార్థం కరోతు స్వాహ అగ్నేః షష్ఠగతే సుధావతావతీనాం కామానాగ సముద్రిత్రే స్వాహ అగ్నేయ స్వాహ అగ్నేనారాయ స్వాహ అగ్నేనపదే స్వాహ ప్రజాపతయ స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో వేదాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టం సర్వత్రైవానాష్టమస్మై స్వాహ అగ్నేయ సృష్టగతే స్వాహ వాస్తవదే నమో వాస్తవదే స్వాహ యన్మాత్రమిందాభూదగ్నిస్తత్వనిదాహ జాతవేదావచర్షిణి స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్రేంద్ర బృహస్పతి పునర్నేశ్వరాయువం చక్షాత్ముక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వశిష్ఠేభ్య స్వాహ భోజం దృష్టై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దేవరాధ్యై స్వాహ దేవేభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ వృద్ధై స్వాహ సమృద్ధై స్వాహ సర్వసమృద్ధై స్వాహ ఆశ్రాతమత్యాశ్రాతం షట్కమత్యగ్ని అతిరిక్తం కర్మణ చేన్మజ్ఞ పర్వాణి దేవాన్ స్వాహ యథోశేషధీమై స్వాహ समिधसि तेजो मेधे स्वाहा यमस्सधि में त्योर्मे पाय स्वाहा सूर्यसधि में चक्षुर में पाय स्वाहा सोमसधि में चित्तम में पाय स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में पाय स्वाहा ब्रह्मणादि में बुद्धि में पाय स्वाहा सप्तते अग्नि समिध सप्तहिपा सप्तते सप्धाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्धात्वा इंद्रिय सप्तयो निरावण स्वाहा अग्निर्भुक्तम वेदर्भुक्तम देवर्भुक्तम पदेभुक्तम ओषधि वनस्पति गंधर्वा श्रेष्ठ भुक्तम अग्निजीर्णम वेदजीर्णम देवजीर्णम पदवीजीर्णम
ओषधि वनस्पति गंधर्वाशे जनक स्वाहा समन्तां भविषाक्तेन समादिते वसुभिः समृद्धि समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते यज्ञे सविदसप्तैः सप्तय सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृणस्वा हृदयेन स्वाहा अग्नस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो विदेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गंधर्वाशे त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तृप्यन्तां तेन मुखस्थाः सरस्वतेन मुखस्थाः देवताप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षमा मे चेता प्रदीचाः दिशगः पशुमाद्यन्तां रीचां नागेभ्यो माद्यन्तां दक्षिणतः परदीपनया पश्चिमतः परदीपनया उत्तरतः परदीपनया दक्षिणतः विष्णु सदनमसि पश्चिमतः विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामाभूषधे अमृतां प्रषधेश्च दिवं गच्छ भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जपदज्ञे कस्यवश्चत्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं जपत्ये त्र्यायुषम् महेरण चक्षे योपशोधमर्दस्तस्य वाजयतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्ष्या जन्मदा आपो जनेधाजनः यत्तेज्ञे तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासमित्यज्ञे वर्चस्वीनाहं वर्चस्वी भूयासमित्यज्ञेरस्तेनाहं मरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपकारं निवेदयामि आज्ञोपकारं निवेदयामि समय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय सर्वम श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने इस परम पवित्र भगवान के विवाह महोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न की। सभी आमंत्रित आह्वान किए गए देवताओं को उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। अब वारणमायरम का यह परम पवित्र कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। इसमें वर के तरफ से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी तथा माताओं की ओर से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसका निर्वहन कर रहे हैं। वारणमायरम संपन्न हुआ। अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष जाकर के
गले में पहनी हुई पुष्पमाला उतार करके दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। यह पुष्पमाला दर्शन करें, भगवान के गले में पहनी हुई यह पुष्पमाला अत्यंत पवित्र है। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्री देवी को पहनाया गया यह पुष्पमाला। प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने माता के चरणों में। महालक्ष्मी की अवतार माता श्री देवी। अब पुनः भगवान के गले में यह पहनाया जाएगा। श्रवण नक्षत्र के भरद्वाज गोत्र वाले भगवान का मकर राशि में प्राकट्य हम सब का कल्याण करने के लिए हुआ है। भगवान के गले में यह पुष्पमाला, अब इसे भूदेवी मातेश्वरी को, जो हमारी धरती माता है, को पुनः पहनाया जाएगा, क्योंकि वे द्वितीय वधू हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। भार्गव गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी। अब दोनों माताओं को पहना दिया गया है पुष्पमाला भगवान की। भगवान को पुनः पहना करके अब दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इसी सिंहासन में भगवान दर्शन देंगे उभय देवियों के साथ। ये देखिए, ये सब हमारे दंपत्ति गण हैं जो यहाँ पर प्रवेश पाने वाले सौभाग्यशाली हैं। भगवान के कल्याण वेदिका के सामने अति आनंदित होकर के वे सब हर्षध्वनि कर रहे हैं। भगवान के विवाह के समय उनके समक्ष में रहने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। आनंद, भक्ति, श्रद्धा, आस्था के भावनाएं उनके मुखों पर तरंगित हो रही हैं। आइए हम सब इनके भगवान के साथ दोनों उभय देवियों को प्रणाम करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి